imamo test sproveden na 3 načina, sa uključenim XMP desno, sa isključenim XMP levo, koji nam predstavlja najjeftiniji mogući RAM, i u sredini simularni bazični 3200 RAM kit, koji je i po ceni negde u sredini. Kao što vidimo, zbog njegovih većih latencija, čak average FPS je lošiji nego kod bazičnog najjeftinijeg DDR4 RAM-a, tako da se osim za izgled baš i ne isplati dodavati novac za njega, barem uz Ryzen 3 3300X procesor koji smo testirali. A zašto je to slučaj? Evo sad ćemo da objasnimo. Naime, kod Ryzen procesora proizvedenih na Zen 2 arhitekturi, kakav je i 3300X, imamo mogućnost da FCLK stavimo u desync režim, što super radi kod RAM kitova koji rade na manjoj brzini, i ovde smo ga sa 1066, koliko bi radio na auto, podigli do 1800. Razlika u performansama je prosto neverovatna. Prosečan FPS, koji je već bio bolji nego kod nekog najjeftinijeg 3200 kita, je porastao za 6.2%, 1% low FPS za čak 18.5%, a 0.1 low FPS za neverovatnih 27.6%. Sve to samo sa jednim podešavanjem na matičnoj ploči za koje nam je trebalo 10 do 15 sekundi. Ovi sada rezultati su već malo komplikovaniji. Dignuta je voltaža sa 1.35 na 1.45. Razni tajminzi RAM-a su menjani, samo da se upiše sve treba kojih 10 do 15 minuta. Dok smo došli do ovog krajnjeg profila, trebalo nam je 2 do 3 sata nameštanja i testiranja stabilnosti. Da li je bilo vredno? Procenite sami. I za to smo vam spremili brojeve. Prosečan FPS je porastao za 14.5%, 1% low FPS malo manje, odnosno 10.2%, ali to je ono što se najviše primeti u igri. 0.1% low FPS je porastao za čitavih 17.2%, ali ipak to je skoro neprimetno jer već smo na prilično velikom FPS-u.